Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, before we going to our material, let's open our class today by reciting basmalah together. Alright, so I will check your attendance list. Please say present if I call you. Okay, before going to our new material, is there any question about our last material? Alright, so let's move to our new material. So, do you know what is our new material? Good job. Our new material today is invitation letter. Invitation letter, right? Okay, do you know what is invitation letter? Good job, surat undangan ya. Jadi semuanya udah tahu ya tentang surat undangan, of course. Alright. Here invitation letter divided into two, jadi dibagi dua. The first is the formal invitation letter and the second is informal invitation letter. Alright, so anyone know what are the samples of formal invitation? Ya, contohnya formal invitation tuh biasanya dibuat untuk acara apa sih? Great, invitation to a graduation ceremony. So, invitation to opening of a school. Next. Ya, pokoknya acara-acara formal ya. Every formal event ya. Pakainya formal invitation letter. So, informal invitation letter. Nah, anyone can mention the example? Alright. Invitation to the party, a birthday party or any party. So, invitation to the store opening, grand opening gitu ya biasanya kalau di toko-toko kayak gitu. So, today we will discuss about the first one, or formal invitation letter. Alright. So, the first we will discuss about linguistic characteristic. Jadi, karakter bahasanya tuh kayak gimana sih formal invitation letter itu? The first is simple, precise, and concise word. Jadi, dia itu dibikin dengan simple. Jadi, tidak bertele-tele ya. Dan juga menggunakan kata-kata yang sopan, of course. Yang sopan dan juga yang jelas, of course, yang jelas. Jadi, penulisannya tuh jelas gitu loh. Next, detailed information, of course. We have to write all of detail about the event. For the example, the time, the place. So, what else? The time, the date. Ya, seperti itu. Jadi, kita harus mencantumkan tanggalnya, acaranya apa, what the purpose of the event, so what time the event be held, jam berapa bakal jam berapa acaranya akan mulai, so di mana gitu ya. Everything about the detail have to mention, because kalau kita nggak mention, jadi orang nanti kalau menerima undangan kita bakal bingung ya, ini tempatnya di mana sih kayak gitu. So the next is the tone should be friendly and sincere. Words should be choose carefully. Nah, kata-katanya itu harus yang friendly gitu. Yang friendly, tapi yang friendly-nya yang sopan ya, bukan friendly yang kayak ngajak temen kemana gitu, enggak. Terus sincere, of course, harus sopan. And the words should be choose carefully. Jadi kata-katanya itu harus dipilih dengan hati-hati. Kenapa? Biar orang yang menerima tidak tersinggung. Jadi di dalamnya itu tidak ada kesan paksaan seperti itu. And the next is the style of writing should be formal. Of course, the name is formal invitation letter, have written in formal language ya. So, next, invitation letter writing tips. Jadi di sini kita bahas tentang tips-tips penulisan invitation letter, formal invitation letter. Alright, first it must include the address, date, and time of the event on the left side of the letter.
sebenarnya ini boleh terserah kalian gimana cara penulisannya. You can write it in the left or in the right. So next, it must include address, date, and time of the event. Itu biasanya dijadiin kop surat di atas, di paling atas seperti itu. Jadi kita buat siapa sih suratnya, terus alamat yang dituju itu kemana, itu juga harus ditulis di bagian atas sendiri. Kita bilangnya kop surat ya. Next, make sure to mention the salutation at the beginning of the Make sure to mention the salutation at the beginning and your signature at the ending of the letter. So the first you have to mention the salutation. Salutation atau sapaan. Hormat ya. Kehormatan apa sih? Ya, kayak gitu. Contohnya, dear miss or dear madam, kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia tuh biasanya yang terhormat seperti itu. Oke. Biasanya kalau di surat itu kita pakai dear seperti itu. Dear sir or miss, dear mister, seperti itu. Next, make sure to write a grammatically correct and concise letter. Jadi suratnya grammar yang dipakai itu harus benar biar orang itu tidak salah gitu. Nanti kalau semuanya kita tulis semuanya past tense, orangnya mikir ini udah kejadian nih acaranya kayak gitu, kan nggak mungkin. Jadi kita harus menulis dengan grammar yang tepat. Oke. Next, it should indicate whether it is a formal or informal letter and the host must express his or her warm welcome to the guest. So jadi dia itu harus, kita bisa bedain gitu. Jadi waktu when we see the letter, we can indicate whether it is formal or informal letter. Jadi kita nulisnya tuh harus benar-benar, kalau kita nulis formal letter ya harus dengan bahasa yang formal seperti itu, dengan susunan formal karakteristik gitu ya. Next, next step, we will discuss about how to write invitation letter. Jadi apa aja yang kita tulis, gimana sih cara nulisnya, yang kerangkanya itu gimana gitu. So the first line we will write the date, so the person or department who invited, and address. Contohnya di slide ini, di sini ditulis April 20, 2022 itu sebagai date. Jadi ini ditulis kapan suratnya dibikin ya. Jadi tanggal ini tuh surat dibikin. Next, Bureau of Educational and Cultural Affairs. Jadi siapa sih yang bakal dikirimi surat? Oh, ternyata yang dikirimi surat adalah Bureau of Educational and Cultural Affairs, United States of Department of State. Jadi itu juga masuk ke person or department who invited. So next, address. Jadi di mana sih yang dikirimin surat itu alamatnya gitu. Here di sini ditulisnya Harrias Truman Building, Washington DC, United States. Jadi addressnya di situ. So the first line we have to write date, person or department who invited, and address. Next, the second line. The second line is salutation. Salutation atau salam. Nah, di sampel di sini kita bisa pakai dear sir or madam if kita nggak tahu siapa sih, kayak nggak spesifik atau kita nggak tahu nama yang akan menerima surat itu. Contohnya kan kita taruh ke departemen apa gitu ya. Nah, kita nggak tahu ya namanya siapa yang megang departemen itu, jadi kita bisa pakai dear sir or madam gitu. Next, dear Miss Serena. Kalau kita tahu ternyata kita ngirim surat ke seseorang, namanya tahu, jadi kita tulis aja namanya Miss Serena. Nah, next, dear Mr. Lee atau Mr. Mark gitu. Jadi di sini kita tulis, biasanya kalau Mr. itu diikuti dengan marga, cuma karena
kalau di Indonesia itu nggak ada marga, kita bisa nulis namanya aja. Dear Mr. Andrean, Dear Mr. Stephen, dan lain sebagainya. Next, Dear Mrs. Sanders. Nah, Mrs. ini untuk perempuan yang sudah menikah. Nah, biasanya juga diikuti dengan marga suaminya ya. Tapi karena di sini di Indonesia, of course sama seperti Mr. tadi, kita bisa memakai nama langsung seperti itu. Next is the third line. The third line consists of body. The body consists of reason of invitation, date, time, or place. Date, time, and place, and RSVP. So the first is reason of invitation. Of course, we have to write what is the reason of invitation letter. Jadi apa sih alasan orang itu mengirim surat? Here write it that the reason of the invitation letter is to come to annual ceremony. Jadi untuk datang ke annual ceremony seperti itu. Jadi harus ditulis nih. Nanti orang kalau nggak kita tulis bakal nggak tahu sebenarnya ini surat itu datangnya kenapa sih? Oh ternyata buat party. Oh buat ini kayak gitu. Next is date, time, and place. Here write it. The date is January 24, 2023. Time 10 a.m. to 2 p.m. And then the place is Uin Maliki Hall. So the time have to write clearly. Jadi time-nya, waktunya harus ditulis dengan jelas. Jadi jam 10 sampai jam berapa, selesainya jam berapa itu harus jelas. Karena biasanya orang yang sibuk itu kan punya jam kerja yang sangat padat. Jadi mereka kan harus menyusun jadwal ya. Jadi kita nggak bisa nulis jam 10 sampai selesai. Nanti ternyata selesai jam 5. Sedangkan orang itu ada jadwal lain jam 3 kan kita nggak tahu. So we have to write clearly gitu. Walaupun nanti akhirnya bakal ngaret-ngaret kan mereka bisa menyesuaikan seperti itu. Next, RSVP. What is the meaning of RSVP? Anyone know? Oke, Respondent Sale Postmail. Jadi dia itu responden atau balasan. Jadi biasanya di surat itu kalau surat penting itu ditulis kalau kamu bisa datang, kamu harap konfirmasi ke nomor di sini gitu. Itu adalah respondennya atau respon. Kalau nggak bisa datang juga harus konfirmasi seperti itu. Here written please confirm your availability on or before January 10, 2022 by contacting us at bla 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 or by emailing us at bla 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 bla. Nah, jadi harus ditulis kapan konfirmasinya itu kapan terakhir gitu. Kalau kalian menulis surat untuk mengisi seminar, ternyata orangnya itu nggak bisa yang isi seminar, of course kita harus cari ganti. Nah, itu adalah fungsi dari respondents ini. Atau contohnya kalau kalian menyediakan makanan waktu acara, nah karena persediaannya itu nggak mungkin kita bersediakan banyak, takutnya kurang ya, makanya harus ada konfirmasi dari tamu seperti itu. And then you have to write where they have to confirm. Contohnya bisa ke nomor handphone atau email. So guys, okay, look at the sample. Alright, so the first is April 20, 2002, termasuk time of, waktu, alright, waktu pembuatan surat. Right, so here Mark Lee, Bureau of Educational and Cultural Affairs, United States Department of State, masuk ke person or department who invited. Right, so the address is Harris Truman Building, Washington DC, United States. Good job. So dear Mr. Lee, apa? Kalau dear Mr. Lee di sini sebagai as, good job, as salutation. Alright, so please mention the reason of this invitation letter.
Okay? To come to the annual ceremony, right? So when the annual ceremony held on January 24th, 2023. Alright. What time? 10 a.m. to 2 p.m. Okay, good job. Okay, next is there any question so far? No question? Alright, if you don't have any question, I will give you a homework. So the homework is make an invitation letter and send by email. So you have to make the formal invitation letter. It's up to you what is the event. So you have to send it by email. The email is kfadilahilma@gmail.com. The subject, you have to write the subject. The subject is invitation letter, and please write your class. So next, the term is invitation to an event or speaker to a workshop. It's up to you what event. Jadi terserah kalian mau buat eventnya apa, tapi temanya itu tetap invitation to an event or speaker to a workshop. So in the last page, don't forget to write your name and class and absent. Jadi jangan lupa di paling bawah nanti ditulis your name, class, and absent. Gitu. So, is there any question? Alright. If there is no question, okay, is there is no question, let's close our class today by reciting hamdalah together. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.